چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آئینی ترمیم کی جدوجہد موجودہ چیف جسٹس کے لیے نہیں کر رہا، میرا نہیں، آپ کا ایجنڈا کسی خاص شخصیت کے لیے ہو سکتا ہے۔ پہلی بار جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور کے زمانے میں امید نظر آ رہی ہے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ان دو ججوں میں کوئی بھی آ کر آئینی عدالت میں بیٹھے۔ اگر آئین کہے کہ آئینی عدالت ہوگی تو آپ مانیں گے، جو آئینی عدالت کو نہیں مانتا وہ وکالت چھوڑ دے۔ اسلام آباد میں عدالتی جنگ سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اب ریاست باپ کی طرح بن گئی اور اس میں کردار افتخار چودھری کا ہے۔ افتخار چودھری جیسے مائنڈ سیٹ نے عدلیہ کو خراب کیا۔ آپ چاہتے ہیں فیصلے ہوتے رہیں اور ہم شکایات بھی نہ کریں۔ آپ کسی وزیر اعظم کو نکالیں، 18ویں ترمیم کو 19ویں ترمیم میں تبدیل کریں اور ہم چوں تک نہ کریں۔ Workload between the two courts will be divided. آپ فیصلہ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کورٹ آئینی عدالت رہے، وہ کورٹ، I mean, this is pedantics and those are things for the politicians to discuss. پر افسوس کے ساتھ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کب اعتراض نہ ہوتا اگر ہم افتخار چودھری اور افتخار چودھری کے بعد دوسرا جو چیف جسٹس آنے والا تھا اس زمانے میں یہ کرتے، کیا یہ متنازع ہوتا؟ نہیں ہوتا، آف کورس ہوتا۔ ثاقب نثار اور گلزار متنازع ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ But in the case of 63, to rewrite the Constitution, in the case of the 18th and 19th Amendment, to threaten to throw out the Constitution, nowhere in the world does the Supreme Court have this power. آرٹیکل 63 کی تشریح سے متعلق نظر ثانی اپیلوں پر سماعت۔ وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی نے نظر ثانی اپیل کی حمایت کر دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا، کل جسٹس منیب اختر کو خط لکھا، انہوں نے اپنی پوزیشن برقرار رکھی۔ جسٹس منصور کا کمیٹی اجلاس میں انتظار کیا مگر ان کے انکبار کے بعد ہمیں پاس کوئی آپشن نہیں بچا۔ کمیٹی نے نظر ثانی کیس میں جسٹس نعیم اختر افغان کو شامل کیا۔ اب سپریم کورٹ میں کچھ بھی بند دروازوں کے پیچھے نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ صدارتی ریفرنس پر صرف صدر کے قانونی سوالات کا جواب دیا جاتا ہے۔ صدارتی ریفرنس پر دی گئی رائے پر عمل نہ ہو تو صدر کے خلاف توہین کی کارروائی تو نہیں ہو سکتی۔ صدارتی ریفرنس پر صرف رائے دی جا سکتی ہے، فیصلہ نہیں۔ صدارتی ریفرنس میں کورٹ صدر کو ایڈوائز دیتی ہے۔ اس وقت ایک درخواست پی ٹی آئی نے بھی دی۔ اس وقت کس کی حکومت تھی اور کون صدر تھا؟ صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت نے کہا کہ اس وقت عارف الوی صدر تھے۔ چیف جسٹس نے کہا، بظاہر حکومت ہی اس کیس میں درخواست گزار تھی۔ فیصلے میں یہ کہا لکھا ہے ووٹ نہ گنے جانے پر بندہ نااہل ہوگا۔ فیصلہ تو معاملہ پارٹی سربراہ پر چھوڑ رہا ہے۔ پارٹی سربراہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو اسے نااہل کرے نہ کرے۔ پارٹی سربراہ اگر ڈکلریشن نااہلی کا بھیجے ہی نہ تو کیا ہوگا؟ کیا فیصلے میں کہا گیا ووٹ دینے اور نہ گنے جانے پر فوری نااہلی ہوگی؟ عدم اعتماد میں اگر ووٹ گنا ہی نہ جائے تو وزیر اعظم ہٹایا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب ہے آرٹیکل 95 تو خیر فعال ہو گیا۔ اگر ووٹ گنا ہی نہ جائے تو پھر بجٹ پارلیمنٹ سے منظور ہونے کی شرط کیوں؟ ووٹنگ کی مشق ہوتی ہی اس لیے ہے کہ اسے گنا بھی جائے، لیکن جماعت کا رکن پارٹی سربراہ کو اگر پسند نہ کرے تو اسے چھوڑنا چاہے تو کیا کیا جائے؟ کیا فیصلہ آرٹیکل 95 اور 163 کو متاثر نہیں کرتا؟ جو لوگ سیاسی جماعتیں بدلتے رہتے ہیں انہیں ضمیر والا سمجھیں یا نہیں؟ وکیل علی ظفر نے بینچ پر پھر اعتراض کر دیا۔ وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی نے نظر ثانی اپیل کی حمایت کر دی۔ عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نوری آباد پاور پروجیکٹ ریفرنس میں بری۔ احتساب عدالت نے تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ چیئرمین نیب کی ریفرنس واپس لینے کی درخواست منظور۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے کیس کی سماعت کی۔ ملزمان کے وکیل بیرسٹر قاسم نواز عباسی عدالت میں پیش ہوئے۔ آپ کو بتایا احتساب عدالت نے وزیر اعلیٰ سندھ سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ رمضان شوگر مل ریفرنس میں بڑی پیش رفت۔ نیب ترمیمی قانون کے تحت وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے ریلیف مانگ لیا۔ احتساب عدالت لاہور میں عدالتی دار اختیار سے متعلق درخواست دائر۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ نئے نیب قانون کے تحت ریفرنس پر سماعت کا اختیار احتساب عدالت کا نہیں، عدالت ریفرنس واپس چیئرمین نیب کو ارسال کرے۔ درخواست پر نیب سے 11 اکتوبر تک جواب طلب۔ شہباز شریف کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست بھی منظور کر لی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اڈیالہ جیل پہنچ گئے۔ علی امین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کریں گے۔ علی امین گنڈاپور گیٹ نمبر 5 سے اڈیالہ جیل میں داخل ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بانی پی ٹی آئی سے پارٹی امور اور سیاسی معاملات پر گفتگو کریں گے۔ آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اس وقت اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں۔ علی امین گنڈاپور گیٹ نمبر 5 سے ملاقات کریں گے۔ آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بانی پی ٹی آئی سے سیاسی معاملات پر آج گفتگو بھی کریں گے۔
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस वक्त अडियाला जेल पहुंच चुके हैं। गेट नंबर 5 से उनकी बानी पीटीआई के साथ मुलाकात होगी और आपको बताते चले कि मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल को डिस्कस किया जाएगा। आज के जो सियासी मामलात हैं उस पर गुफ्तगू की जाएगी आज की मुलाकात में। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल पहुंच गए हैं। इस खबर से मुतल्लिक बताएं कि अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात करेंगे। आइंदा के लाहे अमल पर बात होगी। अली अमीन गंडापुर गेट नंबर 5 से अडियाला जेल में दाखिल हो गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी पीटीआई से सियासी मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल पहुंचे हैं, जहां वो बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि एहतजाज के हवाले से और अब अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हो रही है। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरखास्तों पर समाअत इलेक्शन कमीशन में दौरान समाअत वकील तारिक फजल और शुएब शाहीन में नोक झोंक। वकील फजल चौधरी ने कहा, हमारा बुनियादी एतराज यह है कि हमें ट्रिब्यूनल पर यकीन नहीं। शुएब शाहीन ने कहा, इस तरह मुझे कमीशन पर एतराज है, क्या कमीशन काम करना छोड़ दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तुबीन उम्मीदवारों को अलग अलग दरख्वास्तें दायर और टाइटल तब्दील करने की हिदायत। कहा, आप नहीं चाहते हम इन दरख्वास्तों को सुनकर फैसला करें, क्या करें, मुस्तरद कर दें, कल तक का वक्त है। दरख्वास्तों में तरमीम और दुरुस्ती करके जमा करवाएं। अंजुम वकील खान के वकील ने तरमीम शुदा दरख्वास्त कमीशन में जमा करवा दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, कमीशन आइन और कानून पर अमल करता है, हम मुतमईन हैं, कानून और आइन के मुताबिक फैसले कर रहे हैं और करते रहेंगे। कमीशन ने समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी। पीटीआई के रावलपिंडी एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा काफिलों पर तशद्दुद का मामला है। पीटीआई के मुजाहिरीन पर तशद्दुद और रास्तों की बंदिश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। रास्तों में रुकावटों से पुरअमन मुजाहिरीन पर शेलिंग करने पर सूबाई हुकूमत ने एजीसी से राय भी तलब कर ली है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एडवोकेट जनरल केपी से मुशावरत भी मुकम्मल कर ली है। आपको बताया, पीटीआई के मुजाहिरीन पर तशद्दुद और रास्तों की बंदिश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। मुजाहिरीन पर शेलिंग करने पर सूबाई हुकूमत ने एजी से रिपोर्ट तलब कर ली है। एडवोकेट जनरल से मजीद मुशावरत भी होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जेजुआई का बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर मौलाना फजलुर रहमान और बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को मुबारकबाद दी और गुलदस्ते पेश किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर दिया। और उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जाली राजकुमारी मरियम नवाज के अहकामात पर जेल में बुशरा बीबी को बेजा तंग किया जा रहा है। बापर्दा खातून की कैमरों के सामने तलाशी लेकर तज़हीक की जा रही है। रात को नींद से जगाकर सेल की तलाशी के बहाने जहनी अजियत दी जा रही है। रातों को जगाकर बालू की तलाशी भी ली जा रही है। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा, बुशरा बीबी के जरिए बानी पीटीआई को तोड़ने की नाकाम कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी बानी पीटीआई के साथ डट कर खड़ी है और खान की ताकत है। राजकुमारी मरियम नवाज की जाली हुकूमत में खवातीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। बैरिस्टर साहब बोले, पेशावर की बुजुर्ग खातून को भी गिरफ्तार करके पाबंदी सलासिल किया गया। बुजुर्ग खातून मरियम नवाज की मां की जगह थी, उन पर भी तरस नहीं खाई। बानी पीटीआई के मुखज में जाली हुकूमत बूढ़ों बच्चों का भी ख्याल नहीं करते। जाली राजकुमारी मरियम नवाज इतना जुल्म करें, कल फिर बर्दाश्त भी कर सके। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, रोजाना खबरों में रहने का ये बहुत भोंडा तरीका है। झूठ बोलना और सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक। बुशरा बीबी अंडे खाएं, मुर्गी खाएं या यखनी पुलाव खाएं, मरियम नवाज को कोई परवाह नहीं। अज़मा बुखारी का कहना है कि मरियम नवाज के फरिश्तों को भी खबर नहीं बुशरा बीबी अडियाला जेल के किस सेल में है। बुशरा बीबी को जेल में उनके शोहर की तरह बी क्लास की सहूलियात दी गई। मरियम नवाज को इमरान खान के दौरे हुकूमत में जिन अजियतों का सामना करना पड़ा, बुशरा बीबी इन सब से महफूज हैं। मरियम नवाज को कोट लखपत जेल और नैब के अकूबत खानों में जिन हालात में रखा गया, यह सब बुशरा बीबी की ख्वाहिश पर था। मरियम नवाज ने जेल की सख्तियां बर्दाश्त कर ली, लेकिन कभी औरत कार्ड इस्तेमाल नहीं किया था। बुशरा बीबी तोशाखाना के तहफ़ चोरी करने और 190 मिलियन पाउंड की बंदर बांट करने के जुर्म में जेल में कैद हैं। इन दोनों मियाँ बीवी को जेल में जो सहूलियात मुयस्सर हैं, एक आज़ाद शहरी इसका तस्वुर भी नहीं कर सकता। आलमी मुबल्लिग इस्लाम डॉक्टर जाकिर नाइक बनेंगे एबीएन के मेहमान। सवाल होंगे अलीना शिगरी के, जवाब देंगे डॉक्टर जाकिर नाइक। देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक का धमाकेदार इंटरव्यू। दीन से दुनिया होगी, हर पहलू पर बात किए जाएंगे खुलकर सवालात। मोदी सरकार की साजिशें हो या मुखालिफों के लिए पैगाम, हिंदुस्तान छोड़ने की वजह हो या पाकिस्तान आने से रोकने की कोशिश, सब सवालों के जवाब जानने के लिए देखें एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे आज रात 10:03 पर।
ہاں ہوگی ہر پہلو پر بات کیے جائیں گے کھل کر سوالات، ہندوستان چھوڑنے کی وجہ ہو یا پاکستان آنے سے روکنے کی کوشش، سب سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے دیکھیں ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں آج رات 10:03 پر۔ How safe do you feel in Pakistan? Because جو آپ کے خلاف bogus اور fake charges تھے۔ پاکستان تو مجھے کئی دعوت، کئی میکسیمم جو مجھے دعوت ہے کوئی کنٹری سے ملی ہو پاکستان۔ You were linked with the intelligence agency of Pakistan by Indian government many a time. یہ بڑا repeat بھی ہوا۔ Many a time. وہ تو ان کا کام ہے، ہم ہمارا کام کرتے ہیں۔ اسلام کس طرح رسپونڈ کرتا ہے ایک ایسی سچویشن میں جہاں پہ عوامی رائے، پبلک اوپینین آبفسکیٹ ہو، اس کو دبایا جائے یا اس کو نہ سنا جائے؟ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے پاکستان ایک واحد ملک ہے جو مسلم ملک ہے جو سیپریٹ ہوا اسلام کے نام۔ My basic question is how do we differentiate between freedom of speech and تہمت؟ Now we come to know that the ruling of the Sharia, which we think is primitive, it is far advanced, more advanced than the technology. دیکھیے پروگرام سوال سے آگے رات 10 پر صرف ABN نیوز پر۔ سیاست میں واپس آئیں تو آئینی اصلاحات کا ایجنڈا اچانک نہیں اٹھا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں ملکی حالات تقاضا کرتے ہیں ملک میں سول ملٹری تعلقات بہتر ہوں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ میثاق جمہوریت کی حمایت بانی PTI مولانا فضل الرحمان نے کی تھی۔ آئینی ترمیم کے معاملے پر مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ انہیں اس پر غور کے لیے وقت چاہیے۔ آئینی ترمیم پر بحث روک کر مولانا فضل الرحمان کا موقف مان لیا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ علم نہیں کہ آئینی ترمیم سے متعلق عرفان صدیقی نے حتمی تاریخ کس بنیاد پر دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 63(a) کا عدالتی فیصلہ غلط ہے تو اسے ٹھیک ہونا چاہیے۔ نواز شریف کی منظوری کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ شہباز شریف پارٹی کے صدر نواز شریف کی ہدایات پر چل رہے ہیں۔ اہم خبر آپ کو دیں، چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی ABN نیوز سے گفتگو، کہا کوئی صوبہ کسی صوبے پر چڑھائی نہیں کرے گا، سیاسی بیانات ہوتے رہتے ہیں، لوگ اکثر سخت بیانات دیتے ہیں، پرامن احتجاج شہریوں کا حق ہے۔ بیرسٹر گوہر نے اپنے بارے میں بانی PTI سے منسوب بیان کی بھی تردید کر دی اور کہا خان صاحب کبھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ میں استعفیٰ بھی دے دوں تو میری پارٹی بغیر چیئرمین ہوگی، اس پر کوئی اور بندہ نامزد نہیں ہو سکتا۔ ایسی بیانات ہوتے رہتے ہیں، لوگ اکثر ایسے سخت بیانات دیتے ہیں، پر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی چڑھائی نہیں ہوگی، کوئی صوبہ کسی صوبے پہ چڑھائی نہیں کرے گا، کوئی عوام پہ چڑھائی نہیں کریں گے، لیکن احتجاج، پرامن احتجاج شہریوں کا حق ہے۔ میری جو پوزیشن ہے، میں استعفیٰ بھی دے دوں تو میری پارٹی وداؤٹ چیئرمین ہوگی، لیکن اس پہ کوئی اور بندہ نامنیٹ نہیں ہو سکتا۔ بانی PTI جیل سے باہر آئیں گے یا نہیں، خوابوں کے بادشاہ منظور وسان نے پیشگوئی کر دی۔ کہا بانی PTI اسلام آباد اور مری کی ٹھنڈی ہواؤں میں پھنس چکے، بانی PTI احتجاج کروا کر اپنے لیے ریلیف لینا چاہتے ہیں، مگر ریلیف دینے والے بھی بڑے پکے ہیں، وہ پریشر میں نہیں آئیں گے۔ حکومتی سسٹم چلے گا مگر چہرے تبدیل ہوں گے۔ عمران خان کچھ عرصے کے لیے مزید جیل میں رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سسٹم چلے گا، لیکن آدمی تبدیل ہو سکتے ہیں، سسٹم چلے گا۔ یہ محسوس ہی نہیں کر سکا ہے کہ میں جیل میں رہوں گا، ان کو ہے کہ عارضی کسی نہ کسی طرح سے ایسے پریشر ڈیولپ کیا جائے تاکہ مجھے ریلیف ملے، لیکن آگے بھی جو میں محسوس کر رہا ہوں جو ریلیف دینے والے ہیں وہ بھی بڑے پکے ہیں، وہ شاید ان کے تھریٹ میں، پریشر میں نہیں آ سکتے ہیں، اور سیاستدان بھی دونوں طرف سے پکے ہیں۔ عمران خان پھنس گیا مری اور اسلام آباد کے ٹھنڈی ہواؤں میں۔ PTI رہنما عالیہ حمزہ نے کہا اس وقت پاکستان میں ماؤں بہنوں کا استحصال جاری ہے، بشرا بی بی کے کیمروں کے سامنے تلاشی لی جاتی ہے، بانی PTI کو گرانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ 9 اپریل کو منتخب وزیر اعظم کو نکال کر یہ لوگ سمجھتے ہیں انقلاب آ گیا۔ جس طرح سے ان کی بے پردگی کی جا رہی ہے، جس طرح سے رات کو کیمروں کے سامنے ان کی تلاشی لی جا رہی ہے، ان کا حجاب اتاروایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ کیا شو کرنا ہے؟ خان کو گرانے کے لیے آپ اس حد تک آ جائیں گے تو میں بار بار آپ کو بتا دوں، عمران خان کی طاقت اس کی خواتین ہے۔ انقلاب شروع ہو گیا تھا 9 اپریل کی رات کو جب آپ نے ملک کے منتخب وزیر اعظم کو نکالا تھا۔
इसी हवाले से मजीद बताएं कि पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा के खिलाफ एक एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी एडिशनल सेशन जज ने आलिया हमजा की जमानत कन्फर्म कर दी। एडिशनल सेशन जज की अदालत में केस की समाअत हुई। अदालत ने इस्तफसार किया, आलिया हमजा की मुतल्लिका वीडियो का कोई फ्रांसिक मौजूद है। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, ट्रांसक्रिप्ट मौजूद, अभी तो जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी का मामला है। अदालत ने कहा कोई सबूत मौजूद है जिसमें आलिया हमजा ने कहा किसी सियासी इदारे के इंटरनल मामलात में मुदाखलत की हो। प्रोसिक्यूटर की जांच से आलिया हमजा की मुतल्लिका वीडियो अदालत के सामने चलाई गई। अदालत ने कहा प्रोसिक्यूशन जो मुकदमा पेश कर रही है उसके मुताबिक आलिया हमजा पर सेक्शन 24 से लागू होता है। पीटा एक्ट का सेक्शन 24A सजा के मामले पर खामोश है। अदालत ने आलिया हमजा की जमानत कन्फर्म कर दी। रुकन कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी के पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत। अदालती हुक्म के बावजूद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट, पुलिस और इंतजामिया की रिपोर्ट जमा न हो सकी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने स्टेट काउंसिल को 1 हफ्ते में रिपोर्ट जमा करवाने की मोहलत दे दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ज़ैन कुरैशी की दरख्वास्त पर समाअत की। ज़ैन कुरैशी अदालत पेश हुए। चीफ जस्टिस ने स्टेट काउंसिल से इस्तफसार किया, नोटिस भेजे थे, सबको क्या बना। स्टेट काउंसिल ने बताया कि रिपोर्ट पेश नहीं हो सकी, कुछ वक्त दे दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या हो गया, 10 दिन हो गए, आईजी और चीफ कमिश्नर बताएंगे पार्लियामेंट के अंदर पुलिस कैसे गई। उनका कहना है कि पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट के रूल्स और इस्तेहकाक भी हैं और वो भी देखना होगा। वकील सफाई तैमूर मलिक ने बताया कि रूल्स बने हुए हैं, कौमी असम्बली की हदूद से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। स्पीकर की इजाजत के बगैर किसी को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अदालत ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगते हुए 16 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी कर दी। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ पिंडदादन खान रोड करप्शन स्कैंडल रेफरेंस एहतसाब अदालत ने नैब केस के तफ्तीशी अफसर को नए कानून के तहत आइंदा समाअत तक मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने केस की समाअत की। फवाद चौधरी अपने वकला के हमरा एहतसाब अदालत लाहौर इस्लामाबाद में पेश हुए। अदालत ने नैब केस के तफ्तीशी अफसर को नए कानून के तहत आइंदा समाअत तक मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। केस की मजीद समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। चेयरमैन एचईसी डॉक्टर मुख्तार अहमद की दोबारा तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। चेयरमैन एचईसी ने जवाब जमा करवाने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मजीद वक्त देने की एचईसी इस्तदा मंसूर करते हुए 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। चेयरमैन एचईसी और दरख्वास्त गुजार के वकील अदालत पेश हुए। दरख्वास्त गुजार के वकील साद रसूल एडवोकेट अदालत को बताया कि चेयरमैन एचईसी के ओहदे पर तैनाती के लिए अखबार इश्तिहार जारी हुआ, मगर फिर प्रोसेस बगैर वजह के रोक दिया गया। प्रोसेस रोकने के बाद डॉक्टर मुख्तार की दोबारा तैनाती का नोटिफिकेशन आ गया, जो कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन ने इस्तफसार किया कि अभी तक प्रोसेस क्यों नहीं शुरू किया। वकील चेयरमैन एचईसी ने बताया कि हम इस पर काम कर रहे हैं, हमें कुछ वक्त चाहिए। अदालत ने एचईसी को जवाब जमा करवाने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। केस की मजीद समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। वेलकम बैक। IMF के कौमी मालियाती मुआहदे पर इत्तफाक राय की शर्त। पंजाब, केपी और बलूचिस्तान ने मुआहदे के नुकात से मशरूत इत्तफाक कर लिया। सूबा सिंध कौमी मालियाती मुआहदे के तमाम नुकात पर ताहाल मुतमईन न हो सका। बेनजीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के लिए फंड का बोझ सूबों पर डालने की शर्त खत्म। विफाक ने सूबाई नौयत के मनसूबों को सूबों के हवाले करने की शर्त में भी नरमी कर दी। विफाकी हुकूमत के हजम में कमी की मंजूरी, मुश्तरका मफादात कौंसिल से लेने की शर्त शामिल। मुआहदे के तहत सूबाई हुकूमतें ज़राए इजनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं कर सकती। मुआहदे के तहत सूबाई हुकूमतें ज़राए इनकम टैक्स कवानीन में तरमीम करेंगी। तरमीम के तहत छोटे किसानों पर विफाकी ज़ाती इनकम टैक्स की शरह के बराबर लाया जा सकेगा। FBR को पहली समाई की हदफ में 96 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना है। IMF का हदफ हासिल ना हो सका। आपको इस सवाल से बताएं कि IMF अपना रेवेन्यू का हदफ जो है वो हासिल ना कर सका। IMF का हदफ हासिल नहीं हुआ। हुकूमत के लिए सख्त टैक्स इक़दामात नागुज़ीर हो गए। साल 2024 के इनकम टैक्स गुशवारों की तादाद में 86% से ज़ायद का इजाफा। 30 सितंबर को 36,48,216 अफराद ने टैक्स गुशवारे जमा कराए। गुशवारों के साथ रिकॉर्ड 95 अरब 70 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स भी जमा हुआ। FBR ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता साल इसी अरसे के मुकाबले में 16,86,614 से ज्यादा गुशवारे जमा हुए। जुलाई 2023 से अब तक 11,65,730 नए अफराद ने रजिस्ट्रेशन कराई। रवां साल 13,26,000 से ज्यादा अफराद ने जीरो काबिल टैक्स आमदन जाहिर की। 11,65,000 में से 3,40,473 अफराद ने 1 जुलाई 2024 से रजिस्ट्रेशन कराई। टैक्स ईयर 2023 में 33,68,000 अफराद ने गोशवारों के साथ जीरो आमदन जाहिर की। टैक्स साल 2023 में गोशवारों की मजमूई तादाद 62,36,000 से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता साल 30 सितंबर तक 19,51,602 अफराद ने टैक्स रिटर्न फाइल किए थे।
और वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपये 57 पैसे फी लीटर तक कमी कर दी। नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 10 पैसे से कम होकर 247 रुपए 3 पैसे फी लीटर होगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 40 पैसे फी लीटर कमी की गई, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 249 रुपए 69 पैसे से कम होकर 246 रुपए 29 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत 1 रुपए 3 पैसे फी लीटर कमी के बाद 141 रुपए 93 पैसे से कम होकर 140 रुपए 90 पैसे फी लीटर और मिट्टी के तेल की कीमत 3 रुपए 57 पैसे फी लीटर कमी के बाद 154 रुपए 90 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। हुकूमत के जांच से एलपीजी कीमतों में इजाफा कर दिया गया। इजाफे से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई, खुसूसन रिक्शा ड्राइवर परेशान दिखाई देते हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं नुमाइंदा APN न्यूज़ दिलजेब आकाश से। जी बिल्कुल, बात की जाए तो एलपीजी की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया गया है और एक दफ़ा दोबारा जो है महंगाई का जो बम है वो एलपीजी की कीमत की सूरत में जो है आवाम पर डाल दिया गया है। अगर बात की जाए तो 28 रुपये कुछ पैसे का जो है इजाफा किया गया है। मेरे से इस वक्त जो है एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी हमने तो लेनी है, मजबूरी है, लेकिन ये रेट का कोई पता नहीं चल रहा, कहीं फिक्स नहीं हो रहा। हालांकि इन दिनों में गर्मियों में 150 या 170-80 होती थी, अब इन्होंने तकरीबन 280-90 रखी है। क्या करें हम, हमें तो लेनी है ना। हुकूमत से रिक्वेस्ट कर सकते हैं भी हमारे लिए कुछ सोचें, चलो एक रेट फिक्स कर दें, इतना ज़्यादा तो ना करें। बिल्कुल, जैसा कि आपने मजदूर रिक्शा ड्राइवर की बात का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कोई एक रेट फिक्स कर दें, आम मार्केट में एक रेट पे फिक्स किया जाए, नहीं तो जो है देखा जा रहा है कि कहीं पे जो है 250, 260, यहाँ तक कि 300 रुपये तक भी जो है एलपीजी गैस जो है फरोख्त की जा रही है। अगर बात की जाए तो एलपीजी कीमत बढ़ने से रिक्शा ड्राइवर भी जो है काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। जी मारूफ पाकिस्तानी कोपिमा फिदा अली शिगरी ने नेपाल में वाक़े चोरी मिनासलो चोटी सर कर ली। फिदा अली ने 8163 मीटर बुलंद चोटी को बगैर ऑक्सीजन सर करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। फिदा अली शिगरी ने यह कारनामा गुज़िश्ता दिनों अंजाम दिया। फिदा अली शिगरी इससे कबल दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 भी सर कर चुका। फिदा अली शिगरी ने G1 और G2 के जो है वो एक हफ्ते में दोनों सर करके रिकॉर्ड अपने नाम किया। फिदा अली शिगरी इन दिनों नेपाल में दुनिया के मशहूर कोपैमाओं के साथ मुहिम जोई में मसरूफ।